Hai semua, salam satu Malaysia. Dalam video ni saya ingin beri info sikit lah tentang kos penyelenggaraan untuk Volkswagen Mark 6 Golf GTI. Okay, jika anda planning untuk beli, mungkin video ini dapat membantu anda lah membuat keputusan. Mahal ke? Banyak yang bertanya. Sebab Volkswagen ni memang popular dengan masalah lah. Banyak orang pun komplain Volkswagen, VW visit workshop. Jawapan ringkasnya, yes, memang mahal sikit if you compare dengan kereta Jepun, kereta Korea or even kereta Malaysia. Soalannya berapa kos? Cerita sikit tentang kereta saya lah. Saya beli bulan Jun 2018 Golf Mark 6 Golf GTI lah, yang first model. That means first, bukan yang SE, bukan yang second edition. Yang first edition tu yang tak ada sunroof, yang I think tak ada cruise control, semua yang basic punya lah, tapi it's a Golf GTI lah, Mark 6 lah. So sampai sekarang, sampai up to date bulan Jun 2021, so far saya dah belanja lah agak dalam 20,000 lebih lah, 20,000 macam tu lah so far lah. Tak termasuk tayar semua lah, tayar, insurance, road tax, everything tak masuk. So this is just maintenance lah, repair semua lah. So soalannya, berapakah anda perlu untuk sediakan macam kalau rancang nak beli lah kereta Volkswagen Mark 6 Golf GTI ni? Pendapat saya lah, pada pendapat saya, kurang-kurangnya you kena ada standby dalam 10 hingga 20,000 standby lah. That means tak kisahlah ini duit you standby cash ke, credit card ke, ataupun ibu bapa ada apa kan. So tak semestinya yang ni you memang cost you untuk ni service or repair, bukan ni untuk standby saja. So mesti terkejut kan, wow, say 20,000 macam dah 30% harga kereta murah tapi repair semua mahal. So macam apa saya cakap tadi, bukan pasti akan belanja sampai 20,000, 10 hingga 20,000. Yang ni macam standby. Tapi ada kemungkinan bila sampai masa barang yang merepek ni semua rosak, mungkin anda akan one shot perlu belanja dalam lingkungan 8,000, 10,000 depending on apa masalah lah, what's the problem. Contohnya lah benda yang merepek ni semua, mechatronic unit, dia punya gearbox ni, dia punya otak robot gearbox tu, second hand ke, potong kereta ataupun recon semua or apa baru ke, pun dalam lingkungan 6,000 hingga 10,000 untuk tukar barang tu. Mechatronic ni memang popular. Dia akan satu hari memang dia akan rosak, tapi satu hari tu memang mungkin dalam 5 tahun macam tu lah. Bukannya beli je 2 tahun, 1 tahun je tu rosak. Ada yang laki punya boleh pakai sampai 5, 6, 10 tahun tak ada hal. Ini untuk yang wet clutch lah. Kita jangan campur sekali dengan yang dry clutch yang 1.8 semua yang tu ya. Ini DQ250 yang more reliable, more robust punya lah untuk high performance punya. So engine overhaul pun dalam lingkungan 8,000, 12,000. Engine overhaul ni untuk macam kalau dah lama punya kereta tak pernah overhaul ke apa, mungkin kemungkinan dia akan makan minyak hitam semualah. So it's advisable macam dalam 10 tahun macam tu, ataupun you dah jalan 200,000 ke 150,000 km, you buat overhaul sekali untuk bagi lagi sedap lah kereta. Yang ni memang merepek DCC absorber dia. Untuk ketahuan anda semua, Mark 6 Golf GTI ni dia ada sistem DCC. Tak tahulah apa dia punya DCC lah, dynamic what control lah. Absorber dia you boleh control dia punya kekerasan, nak sport, nak comfort ataupun nak normal dekat dalam kereta. So you boleh adjust dalam kereta. Absorber ni satu biji seketul lah 2,000 lebih. Bayangkan you ada 4. So kalau you tukar 4 sekali pun dalam 8,000 lebih lah, including labor semua. So mahal jugalah untuk absorber. Kalau tak silap, macam kalau Proton ke apa 300 lebih je kalau tak silap. So yang ni
you ada option, you nak maintain dia punya sistem DCC ataupun you boleh bypass, you tukar yang stand alone punya lah, yang Bilstein ke semua. Yang itu mungkin pun dalam 3-4 ribu lah kalau tak silap. Lagi satu ABS module. Yang ni pun ada orang pernah kena dalam 4 ribu lebih. Dia punya ECU tu dia macam ada control box untuk ABS module ni lah. So dalam 4 ribu lebih. Kalau tak silap you boleh hantar pergi repair. Tak tahulah dia punya macam mana lah, tahan ke tak. Repair ni banyak benda boleh repair, tapi tahan berapa lama. Kalau repair pun tak silap pun dalam 1000 macam tu lah untuk recon balik. Dia pakai balik you punya module, you repair, you tukar dia punya capacitor ke apa semua benda dalam tu lah. Okay, gearbox overhaul dalam 4,000 hingga 8,000 depending on apa yang barang yang rosak dalam gearbox tu lah. Kalau bearing ke apa pecah ke apa, dalam 4,000 macam tu lah. Okay, turbo dia memang satu hari memang dia akan leaking, akan rosak juga. So tukar pun biasanya kalau tukar you upgrade lah, upgrade K04 ke apa, K04 lah, K04 pun dalam lingkungan 3-4 ribu lah. Okay, yang ni semua pernah kena quote lah, tapi so far Mechatronic tak pernah buat lagi, tak pernah tukar, cuma tukar dia punya valve je, dia punya K1, K2 valve dalam lingkungan 1000 lebih. Clutch pack lah, biasalah clutch pack ni memang biasa, pun dalam 1000 lebih 2000 lah untuk tukar clutch pack dia. DCC absorber sampai masa tapi tak mampu nak tukar lagi lah, so pakai je lah. Tapi sekarang kereta macam naik kapal. Engine overhaul pun dah due, sebab kereta saya dah gagal dalam 200,000 dah jalan so is due for overhaul. Okay, sebab dia makan minyak hitam lah. Tapi yang ni semua at the moment kena ni dulu, sabar dulu lah. Sekarang MCO semua kan. ABS model so far tak ada lagi kena. Dalam 3 tahun ni saya pakai tak pernah kena. Gearbox pun masih okay lagi lah so far. Barang-barang yang tadi saya mention ni is just a part of it lah. Yang merepek, yang mahal-mahal sikit punya, yang memang kalau diorang quote you terkejut sikit lah. Saya belum cakap lagi barang macam dia punya bush semua beratus ribu. Yang tu semua pun banyak yang merepek. Dia punya bush pun banyak. Dia punya bush, dia punya cooling system pun kalau piping semua apa benda-benda ni semua tak silap sekali tukar satu set dia punya whole cooling system pun dah dalam dekat 1000 lebih 2000 untuk tukar semualah. Dia punya piping semua memang lama-lama dia akan jadi keras lah, dia punya plastik, dia punya rubber semua kan. So it's advisable to just change lah. So satu kali. So far banyak barang yang saya tukar ni semua is wear and tear. And then bukan kita biasanya kalau macam kereta Continental ni semua, biasa kita jangan tunggu sampai dia rosak baru kita tukar. Kita buat macam prevention ni lah, prevention maintenance. So macam kalau you hantar pergi workshop, dia orang check, dia orang inspect, dia kata yang benda barang ni sudah macam tak berapa baik, so it's advisable to tukar dulu lah, jangan tunggu sampai dia rosak. Kalau macam yang first generation ke apa, Volkswagen Mark 6 Golf GTI, dia ada problem dengan dia punya timing chain tensioner. Barang ni kalau belum rosak ataupun kalau you confirm benda tu tak pernah tukar, tak pernah, macam kalau you beli second hand, third hand ke, you confirm ataupun you tak pasti kalau sebab dia previous owner tak ada record ke apa, you tak pasti tensioner ni dah tukar ke belum. As advisable, kalau ada sen sikit, ada saving, tukarlah. Sebab benda ni merepek jugalah, benda ni bangang. Kalau ni benda rosak, dia timing lari, hancurlah engine. So overhaul engine lah, nampak gayanya dalam 8,000 lebih. Benda timing chain tensioner ni pun dalam 1,000, kalau tak silap 1,000 lebih for the whole set lah, satu set lah. Timing chain tensioner, dia punya guide, dia punya apa semua, cover semua lah. Kalau you tukar timing chain, you kena tukar dia punya timing dia punya gasket, cover gasket semua pun dalam lingkungan 1,000 lebih 2,000 lah I think. So you tukar ni, you boleh selesa hati sikit lah, jangan tak payah nak takut dia timing lari, lepas tu buat engine meletup ke apa kan. So yang ni advisable. And then biasalah, jangan tunggu sampai leaking sini leaking sana baru buat lah. Macam kalau you tak confirm, previous owner pernah tukar dia punya radiator punya cooling system lah, dia punya piping semua piping semua, kalau tak confirm, kalau ada sen jugalah, kalau ada sen lebih
tukarlah semua. Jangan tunggu sampai pecah ni pecah sana, leaking, overheat semua baru pergi tukar. Banyak problem nanti, lagi banyak problem. Biasanya leaking ni oil, banyak tempat lah dia boleh oil leak semua. So most common is the timing cover leak. Sana memang famous, memang selalu punya, confirm di sana tempat mesti leak punya. Dalam kalau you pakai setahun 2 tahun mesti leak punya. Sana pun kena tukar lah benda-benda gasket ni semua, leaking ni semua. Pada pendapat saya lah, macam mana nak jimat kos ni, semua my personal opinion lah. Kalau boleh, time you shopping kereta, time you cari, cuba cari kereta yang ada service record, yang ada macam apa yang dia dah buat, dia dah tukar semua. Sebab benda ni memang boleh help lah, boleh tolong you save banyak. Jangan tukar barang yang dah pernah tukar, double tukar nanti. So it's better tu kalau you ada cari yang ada service record. Kebiasaannya kalau you pergi use car, memang dia campak lah dalam longkang, dia tak nak bagi tahu, tengok, especially the mileage. So kalau beli dari direct owner, mungkin akan lagi bagus lah. You dapat dia punya, you boleh cerita, oh yang ni saya pernah tukar, yang tu saya pernah tukar. You boleh save banyak lah dia punya cost. Okay, then buat langkah pencegahan lah. Like I say, preventive lah. Once in a while, macam biasanya kalau kita pakai kereta Continental ni, kita betul lah dia orang cakap Volkswagen ni visit workshop, kita suka visit workshop. Kadang-kadang tak ada apa-apa benda pun, kita masuk dalam, kita suruh check, suruh inspect semua. Lepas tu boleh lah rompak dia punya coffee ke apa kan. Carilah workshop yang reliable. Tak payah, tak semestinya kena hantar pergi service center. Because actually, okay, lupa nak cakap, benda yang tadi harga-harga ataupun yang cost 20,000 yang saya cerita tadi, kebanyakan, or maybe I think 70-80% lah, 70-80% semua barang OEM. Kalau you nak ori semua, I think lebih lah, budget 20,000 memang tak cukup lah. Tapi macam di sisi benda-benda yang merepek ni semua, bangang ni semua, banyak memang ori lah. Macam turbo semua you kena pakai ori. Macam ABS module ori lah. DCC absorber memang ori dari Volkswagen lah, original. Clutch pack you boleh choose lah, you nak Taiwan ke, you nak US punya ke, you nak apa punya, itu boleh jimat sikit lah. Macam Mechatronic, of course is ori lah. Mechatronic is original from Volkswagen, tak ada OEM. OEM ni barang macam semua lah, V-belt, you punya timing chain semua banyak. OEM ni biasa dari China ni dia banyak barang Volkswagen, dia ada kilang spare part Volkswagen dekat sana sebab banyak orang pakai Volkswagen. So dia banyak barang yang dari China ni OEM, dia follow original spec lah. So far okay lah, tak ada masalah lagi lah. Okay, untuk breakdown ni, benda breakdown ni, okay, so far dalam jangka 3 tahun ni saya pakai pun dah clock dalam dekat-dekat I think 40,000 lah, 40,000 kilometer. So breakdown 3 kali saja breakdown. So first time is battery okay lah, beli use itu memang betul-betul first time beli, parking tak lama je battery die. Sebab use car dia battery bagi you battery yang memang dah nak mampus punya lah. So second time is dia punya starter motor dia kong. So kita try ketuk, kita try semua tak boleh juga. So kena tow balik, tukar dalam tak silap 900 lebih benda tu. And then the third time is dia punya fuel pump pun dalam harga tu lah 900, semua OEM punya lah. Kalau ori 1,000 lebih lah, kena prepare 1,000 lebih. So benda-benda ni lah yang akan menyebabkan anda semua breakdown, yang akan buat bini anda bengang lah kalau selalu pun breakdown, kena tow truck semua. Yang ni breakdown tak kira lagi benda yang bangang semua, yang oil leak lah, dia punya roof memang confirm jatuh lah. Kalau parking luar panas-panas lah, kalau 7 tahun kereta memang dah confirm jatuh punya lah. So benda tu I think dalam 600 kalau nak repair dia punya roof lining tu, yang sagging roof lining tu memang popular. Plastik semua pun dah ada, tempat konsol tu memang dah ada crack semua. So benda ni tak boleh avoid lah. Tapi kalau benda ni is cosmetic, so is doesn't matter at the moment. Barang lagi macam DV valve semua pernah tukar lah ni. Tapi barang-barang ni semua dia beratus-ratus.
So tak berapa takut lah time dia orang quote okay, benda-benda ni rosak, total 800, total 1,200 untuk repair semua barang-barang ni. Okay, so tak berapa terkejut lah. Yang terkejut macam Mechatronic ni, sekali dia bagi you bill, pengsan dekat sana, kena panggil ambulans. Okay, lepas tu tukar minyak DSG. Dia dulu ada ni tau, dia orang pernah ada macam debate. Dia orang cakap tak payah tukar minyak, dia memang seal for life punya tukar minyak, minyak DSG ni. Tapi ada orang dia dah find out, dia dah buat eksperimen, tiap 50 ke 60 ribu kilometer tukar sekali dia punya DSG oil tu. So yang ni pun dalam 600 lah kalau tak silap DSG oil ni. Clutch pack ni memang lah, tadi dah mention, memang dia akan haus lah. So benda ni wear and tear, tak boleh lari lah, kena tukar. So far okay lah. Kalau you cakap maintenance tu, saya belum mati lagi lah, masih hidup, saya bukan kaya sangat pun, okay lah, masih boleh bear lah. Tapi jangan repair benda yang repair lah, macam buat tukar rim semua tak boleh lah. Dah tak ada macam extra expenditure untuk buat rim, buat stage 2, stage 1, stage 16 ke apa, 18, tak boleh lah. So far benda-benda ni kena settle dulu, slowly lah. Macam DCC absorber ni, I dengar boleh repair pun 3,000 lebih, so half the price. Tapi is recon lah, you buat you repair, dia pump balik ke apa, tak tahu lah macam mana magic dia orang buat. So benda ni semua at the moment hold dulu. Kalau dia tak effect, dia cuma effect you punya comfort je lah. So far okay. Yang leaking ni semua kalau boleh buat dulu lah, leaking oil ke, ni dia punya lagi satu benda, dia punya ignition coil tu. Ignition coil ni pun lama-lama dia akan rosak. So tukar pun tak mahal sangat, dalam kalau tak silap seketul dalam 100 lebih 200 lah. So 4 biji dalam 800 macam tu lah. So yang ni macam preventif, jangan tunggu sampai rosak baru tukar. Kalau rosak maknanya kereta ni lah jadi gila lah, tak dekat jalan, nanti you takut bawa. So macam kalau you tahu belum tukar lagi, previous owner dah 5 tahun tak pernah tukar, then maybe just tukar lah 800 lebih, dia tukar 4 biji dia punya ignition coil. Benda banyak lah benda dia banyak benda merepek lah dia ni. Benda ni dia sensor saja pun dah ni boleh keluar satu buku lah, I think. Sensor dia macam ABS speed sensor dia selalu pun rosak, confirm. Benda ni kalau rosak je, dia macam dia punya warning dekat dashboard tu macam kereta dah nak meletup. Dia bagi warning kau punya biji lampu semua keluar. Tengok macam banyak problem besar punya, tapi untuk kita dah biasa, kita ni kalau ada warning combine 4 lampu 5 lampu ni semua, dia punya kemungkinan speed sensor dia rosak. Speed sensor kalau OEM RM60 je sebiji, kalau ori 300 lebih sebiji. So you just lah, you nak ori ke you nak yang OEM nya. Kita pakai OEM biasa je, tak ada apa-apa pun. So far okay lah. Okay, so far boleh tahan jugalah. Kalau okay, dia memang macam ni lah. Kalau you beli kereta ni, jangan, okay, ini my advice lah, saya punya advice, my own personal advice. Kalau you beli kereta ni, you dah maximize your budget. Macam katakan you ada 70,000, yang 70,000 ni memang you maximum boleh spend untuk kalau you rasa nak beli ni. So you dah beli kereta tu, you dah tak ada extra untuk buat maintenance, buat preventive semua. Advice is kalau boleh janganlah cari kereta lain. Mungkin cari Mark 5 ke, ataupun dia punya Polo yang lama. Jangan beli Polo yang 1.4 tu unless you ada budget lagi lebih. Yang dulu yang lama, yang manual tu pun sedap juga, yang 30 lebih ribu tu, yang 9N3 kalau tak silap, Polo GTI tu pun cute juga. Tapi kalau macam family semua tak ngam lah, kecil. So Golf GTI mungkin you boleh beli Mark 5, tapi Mark 5 ni tak boleh loan lah, sudah tak boleh loan, tapi dalam 40,000 50,000 boleh dapat. So you ada extra lagi 20,000 lagi, boleh standby lah untuk buat repair ni. So okay, my advice, pastikan kalau macam you beli, you loan. So far I think boleh loan lagi 5 tahun masih boleh loan. I think latest you beli 2012, iaitu sudah second edition, ada sunroof. Dia standard dengan dia punya rim Detroit tu yang cantik, yang macam telefon, apa benda telefon tu. I think dalam 60 lebih 70 lebih ribu boleh dapat kot. Dan boleh loan lagi. So kalau you loan dan then you ada budget lebih, duit saving,
I think you should be safe lah, boleh lah. I think tak ada masalah. Itu kalau you willing to sacrifice. Kalau you tak willing to sacrifice, I think better avoid lah. Kereta ni memang banyak, dia kalau nak cakap problem, dia bukan problem, dia macam bini yang kecoh tau. Macam rasa dia ni banyak songai punya bini lah. Tapi sedap lah ni bini kan. Dia kalau bawa, tak ada kereta boleh compare lah untuk harga ni lah, kalau tak silap lah. Yang saya boleh fikir is MPS lah, Mazda MPS, tapi manual. And then dia tak balance lah, dia punya overpower. Yang ni kalau di sisi tak masih okey lagi, dia punya absorber semua memang comfort lah, comfort, laju, sedap bawa highway. And then dia punya styling pun masih okey lagi, masih walaupun dah 10 tahun lebih, masih sedap, cantik jugalah tengok. So dia umpama bini yang bini yang kecoh, yang banyak songai punya, tapi in return dia masak pandai, dekat katil pun pandai. It's up to you fikir you nak bini yang kecoh ke, ataupun you nak bini yang tak ada respon ke apa semua punya lah. Memang duduk sana diam-diam ke, tak ada bagi problem, suruh masak, suruh naik atas. It's up to you. Bagi saya suka kereta punya orang, kita kaki main kereta. So saya memang after kita bawa kereta Continental ni semua, sorry lah nak cakap, memang tak pandang lah Toyota semua, unless Toyota Supra lah ataupun Nissan GTR lah. Tapi kalau macam harga yang sama, Vios, Nissan apa lagi, Almera ke benda semua, untuk baru lah yang ni. Kalau macam you cakap kita ada 70,000 bajet, why mesti orang tua cakap kenapa tak beli ni Toyota, kenapa tak beli ni Nissan ke Honda ke. Memang tak tahulah, I suka ni performance, I suka styling, suka performance. So kita tak ada duit, kita pergi used car. Luckily Volkswagen ni memang dia punya resale value tu memang drop. Tapi you pakai orang, you boleh lagi lansi orang cakap you kaya juga pasal maintenance tinggi. Kereta murah tapi maintenance tinggi. Dia boleh cakap saya beli kereta ni 70,000 tapi saya spend 30,000 untuk maintain. So sama lah agak-agak. Bukannya saya miskin sebab saya beli kereta used car Volkswagen. Dia harga murah, dia ada dia punya reason, pasal dia murah tapi dia maintenance mahal. So you boleh maintain tu yang buat you kaya, nampak kaya lah, macam kaya. Tapi tak kaya lah, jangan ingat kaya lah. Ni pun kita tengah struggle, tengah banyak benda yang boleh on hold, kita on hold. Okay, I think so far tu lah, memang akhir kata is up to you. You yang buat, you punya calculation, you kira berbaloi ke tak. Macam biasa kalau kita bawa Volkswagen ni, kita kalau macam pergi trip ke, pergi holiday ke, jauh-jauh sikit bila tempat pun, dari rumah sampai sana is a blessing lah orang cakap. Memang macam blessing lah, you tak rosak, tak breakdown. So sampai sana memang lega sampai. Tapi journey tu you tapau lah, nak tapau 108 ke 106 ke tak ada hal lah. Tu kereta memang, especially kalau you pergi jalan kampung semua, you nampak corner tu you rasa macam you ni apa, hantar tofu. Okay, so itu je I think. Sorry kalau saya ada miss apa-apa. Mungkin di video lain saya boleh tengok apa yang saya boleh boleh bantu. Tapi ini cuma saya punya personal opinion lah. Saya bukan expert. Saya memang bukan expert pun. Ini cuma experience saya selama 3 tahun ni pakai kereta ni. Sebelum ni pun saya pun takut sangat. Memang takut nak beli. Tapi after buat study, after buat research semua, lebih kurang je kalau BMW pun tak akan dapat lah macam power ni. Ada pun sisi tinggi, itu pun lagi mahal dia punya road tax semua. So kalau macam lingkungan harga ni boleh loan, power macam ni, I think is this, ni je lah dia punya choice lah so far. Tak ada lain lah kalau tak silap. Tak tahulah, ni kena korek lah mudah. Tapi kalau dulu saya buat research semua, memang ini je lah so far. And dia perfect lah, dia memang match lah everything lah. Dia comfort untuk family, ada baby semua, belakang dia ada aircon. So okay lah, I think it's a good buy. Only thing is you kena tengok you willing to nak sacrifice tak dia punya maintenance semua, ataupun dia punya cuak time you bawa pergi jauh-jauh, bawa satu keluarga penuh kereta dengan luggage semua.
dia punya feeling tu susah nak cakap. Kalau you sampai tu tempat kalau takut tau, benda takut jugalah. Ini untuk saya sebab saya banyak benda saya tak buat, saya tak repair lagi. Kalau you ada bajet lebih, you repair semua, you overhaul semua, you tukar barang-barang semua, mungkin rasa lain tak apa pun. Untuk saya ni, sebab saya ada benda yang masih delay lagi belum tukar. Macam dia punya DCC, dia punya injector semua, kita pun tengah tunggu dia bagi sign dulu sebelum kita tukar. Macam kalau you tak nak phasing any breakdown semua, tukarlah semua. Injector tukarlah, tak kisahlah dah pernah tukar ke tak pernah tukar, you buat record. So you boleh last lagi 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tukar starter, tukar, tak kisah dah tukar ke belum, previous owner, tak apa, tukar saja kalau ada sen. Fuel pump tukar saja kalau ada sen, jangan ni lah, tunggu sampai rosak, tukar, and then maybe tak kisahlah dalam 2 tahun tak ada hal lah, confirm mungkin lah. So apa benda confirm mungkin. So itulah difference dia, whether you play by luck ataupun you buat. Itu pasal saya cakap, kalau you beli kereta second hand Continental, tak semestinya orang cakap pasal you tak ada duit pasal beli second hand semua, pasal beli used. Bukan, you beli ni you ada komitmen tinggi komitmen. Benda ni semua cash tak boleh loan boleh lah, credit card lah, itu pun bukan loan sangat, itu macam along. So it's different. Bukannya you beli pasal you tak mampu beli baru. Kadang-kadang beli second hand lagi mahal daripada beli baru. Tak adalah, mungkin baru 200 lebih so you save 100 lebih ribu lah. Okey lah, banyak sangat cerita ni, takut nanti you boring ke apa kan. Okay, sorry kalau silap apa-apa cakap. Sorry kalau tak ada benda yang saya left out, yang saya tak explain berapa clear. Saya cuma starting buat video ni semua. So harap anda kalau dapat belajar apa-apa, dapat share, kita dapat share ilmu, dapat share experience kita. Harap you boleh subscribe ke apa. Kalau ada komen, ada apa-apa yang tanya, kalau saya boleh bantu, saya bantulah. Sebab kita pun sama-sama melalui ni journey untuk kosongkan kita punya account. So okay lah, at the moment boleh lah, masih survive lagi. So planning nak buat stage 2, stage 16, 14, 18 ke apa, tapi memang mahal lah. Tapi kalau tak silap memang sedap. Okay, thank you so much. Terima kasih semua sebab sudi visit, sebab sudi dengar saya merepek ni semua. Thank you. Okay, berjumpa lagi di video yang seterusnya.